मुताबिक भी नहीं लग रहा है कि नहीं। आज हम मुल्तान आए थे चमनज़ार पे। ये देखें माशाल्लाह से कितना खूबसूरत नज़ारा है। और यहाँ पे सारे यही चीज़ें लगी हुई हैं। यहाँ मेरे ख्याल में प्लेन आ रहा है, आवाज़ आ रही है इसकी, लेकिन नज़र नहीं आ रहा। अच्छा, मैंने सितारा यासीन के बारे में आप लोगों से बात करनी थी। तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि उसकी सिस्टर जो उसे वाईटी पे लेके आई, उसे नहीं ज़रा भी शर्म आई कि वो बड़ी बहन है तो बड़ी बन के दिखाती, लेकिन उसे बहुत ही घटिया हरकत की कि इसके जितने भी ज़ाती इश्यूज़ थे वो सारे वो वाईटी पे लेके आई। उसने वहाँ पे आके शेयर किए। उसने यहाँ तक कि अपने हस्बैंड के साथ उसे गंदा किया। अब बिलीव करेंगे, मुझे दिली तकलीफ़ हुई है। अगर वो सितारा से मोहब्बत करती थी, बार बार उसने ये सलमा यासीन ने वर्ड यूज़ किया कि मैं सितारा से बहुत मोहब्बत करती थी, तो मुझे ये बताएं कि अगर मोहब्बत करती थी तो इतनी जल्दी वो उसने आंखों से कुछ नहीं सुना देखा, कानों से नहीं कुछ सुना, तो फ़ौरन पे उस पर बिलीव कर दिया। नैना ने जो बात कर दी वो सच्ची होगी। नैना जो है वो अगर इतनी सकी थी सलमा यासीन की इतनी अगर वो सकी थी, उसे इतनी हमदर्दी थी, तो वो उसे जिस दिन उसका शौहर है असगर कराची आया, उसका काम बनता था वो तभी उन्हें इन्फॉर्म कर देती कि देखें आंटी सलमा, ये असगर चाचू इधर आए हुए हैं, तो क्यों आए हुए हैं। लेकिन उसने नहीं बताया, और उसका हस्बैंड बकौल सितारा यासीन इसके सलमा यासीन के जो है शाहरुख, वो छोड़ के आता था होटल में और लेके भी आता था। तो फिर इसका मतलब तो यही हुआ ना कि नैना तो पूरी पूरी मुलव्वस है उसमें, नैना भी शाहरुख भी, तो फिर अकेला ब्लेम सितारा यासीन को क्यों, मुझे नहीं समझ आ रही। मैंने रात उसकी अम्मी की वीडियोस देखी, सितारा यासीन की अम्मी की, वो बेचारी इतना रो रही थी। अगर सितारा यासीन ने सलमा यासीन ने अपनी वालदा का इतना एहतराम किया था, उसे अपने पास रखा था, तो एक छोटी सी बात थी अपनी माँ से शेयर करती, उसकी माँ जो थी वो उसे क्लियर करती, वो उसके साथ रहती थी बकौल उसकी माँ के, वो सारी रात उसके पास होती थी, उसके साथ रहती थी। पहले तो मुझे भी एक झटका सा लगा ना कि जब पहले मुझे पता चला कि उसका हस्बैंड जो है कराची आया, वो 7-8 दिन उसके साथ वहाँ होटल में रात को जाती थी, सुबह आती थी, ये वो ना, और साथ में वो शॉर्ट स्क्रीन भी मैंने देखे जो इसने सलमा यासीन ने वाईटी पे शेयर किए। तो फिर बाद में मेरे जहन में ही बाद में किसी ने ये वीडियो शेयर भी की कि ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ वो जो है ईमो पे सेम वैसा ही पोस्टर लगा के तो किसी और ने अपनी तरफ से बना के तो उसे जो है सलमा यासीन उसे वो ईमो पे चैट की है, तो ऐसा हकीकत में कुछ भी नहीं है। अच्छा, फिर एक और बात कि जब मुस्तफ़ा जो साजिद भाई हैं वो जब गांव आए थे, तो पीछे से सितारा, हालांकि वो चाहती नहीं थी सितारा कि वो गांव जाएं, लेकिन वो ज़बरदस्ती चले गया क्योंकि उन्होंने एक तो जनरेटर वहाँ छोड़ना था, बाइक लेनी थी, और फिर उन लोगों ने अपना एसी भी लगवाया था तब। अच्छा, तब जब वहाँ पे गई हैं, मुझे अच्छे से याद है कि सितारा यासीन ना तो कहीं बाहर जाती थी, घर पे ही रहती थी, और उसका हाल इतना उजड़ा सा ना, मुझे तो लगता था जैसे वो मुँह उसने धोना बंद कर दिया है। लेकिन उसकी बहन जो है सलमा यासीन, उसमें ये भी इल्ज़ाम लगाया कि वो पार्लर गई, वहाँ उसने पूरा बॉडी जो पे उसने थ्रेडिंग करवाई, बॉडी वैक्स कराई है, वो ऐसे घटिया किस्म के इल्ज़ामात। हालांकि उसे ये सारी बातें करते हुए इतनी शर्म ज़रूर आनी चाहिए थी कि उसकी बेटी जो है तमन्ना सिर्फ 8 साल की थी जब उसके पास थी सितारा यासीन के, उसने उसे पाला पोसा, माशाल्लाह से 16-17 साल की है जब वो वापस अपनी माँ के पास गई। अगर वो ऐसी औरत थी, जब इसे पता था कि मेरी बहन ऐसी औरत, इसने फिर अपनी बेटी को वहाँ क्यों छोड़ा। मुझे तो ये समझ नहीं आती, ये औरत सिर्फ व्यूज़ के लिए, सब्सक्राइबर हासिल करने के लिए इस हद तक गिर गई है कि उसने अपनी माँ की बात को नहीं माना। हालांकि उसकी माँ का रात बेचारी ने छोटा सा क्लिप शेयर किया कि मैंने बहुत कोशिश की सलमा से बात करने की, मैंने सलमा को बहुत समझाया कि वाईटी पे इस बात को ना लेके आओ, लेकिन उस औरत ने एक वर्ड्स भी अपनी माँ का नहीं सुना, बल्कि अपनी माँ के साथ बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी की। कैसी औरत है यार, जो औरत अपनी माँ के साथ बदतमीज़ी कर रही है सिर्फ इस बात को लेके कि सितारा का मेरे हस्बैंड के साथ कोई चक्कर है। पहले उसे अपनी माँ को बताना चाहिए था, अपनी माँ को बताती, जो भी था, जो इश्यूज़ थे उसकी माँ सॉल्व करती, क्योंकि इज़्ज़तदार लोग जो होते हैं ना, वो ऐसी बातें घर में बैठ के डिस्कस करते हैं, ना कि पब्लिक पे ला के। फिर तीसरी बात, उसका भाई जो नदीम है, वो सिर्फ बेचारा वैसे ही मोटा नहीं है, वो मुझे अक्ल का भी मोटा लगता है। बजाय सितारा को समझाने के कि बीबी ये घर का मैटर है, तुम भी मेरी बहन हो, वो भी मेरी बहन है, सकी बहन है, अगर हम पब्लिक पे इस बात को लेके आएंगे तो अब्बू की बहुत बदनामी होगी, हमारे अब्बू की कब्र को तुम लोग क्यों गंदा कर रहे हो। उसने ये नहीं समझाया, बल्कि उल्टी सीधी बातें करना शुरू कर दी। उसे भी ज़रा शर्म नहीं आई, हालांकि सितारा ने उसका भी बहुत साथ दिया।
ستارہ نے اسے بھی چینل بنا کے دیا. مجھے بہت تکلیف ہوئی ان کی فیملی میں. میں تو اب یہ سمجھتی ہوں کہ یہ جو ہے یاسین فیملیز اس نے قسم سے یوٹیوب پہ آ کے اتنی گندی باتیں کی ہیں نا کہ اب تو ان کو نا دیکھنے کو دل نہیں کرتا. حالانکہ ہم اتنا پسند کرتے تھے یہ یاسین فیملیز کو. اور پھر یہ دیکھیں کہ دلبر جو ہے وہ کبھی ہوتا ہے ان کی ستارہ کی طرف ہوتا ہے, کبھی سلمیٰ کی طرف ہوتا ہے. حالانکہ اسے یہ شرم نہیں کہ عسکر کے بھائی نے, عسکر کی جو بہن تھی وہ اس کی دلبر کی بیوی تھی, اس نے اسے ڈیورس دی, جو بھی ان کے معاملات تھے, لیکن پھر بھی وہ اب اس کے ساتھ کھڑا ہے. انہیں یہ شرم نہیں ہے کہ ہم اپنی سسٹر کو ڈانٹیں کہ تم نے ان کے گھر میں فساد کیوں ڈالا, تمہاری وجہ سے ان کے دونوں بہنوں میں دراڑ آ گئی, ان کے گھروں میں لڑائی فساد بڑھ گیا تمہاری وجہ سے. انہوں نے بجائے اپنی بہن کو ڈانٹنے کے یہ کہنا شروع کر دیا کہ نہیں جی سلمیٰ مظلوم ہے, ستارہ جو ہے وہ غلط ہے. یار اتنے احسان کیے ستارہ یاسین نے اور ان کا یہ بدلہ. اگر ستارہ گندی تھی بھی تو یار یہ بیٹھ کے معاملات گھر میں حل ہو سکتے تھے, وائی ٹی پہ لانے کا کوئی مقصد ہی نہیں تھا. اور سب سے بڑھ کے اب اس کا ہسبینڈ اس کے ساتھ ہے, ستارہ یاسین کے ساجد بھائی اس کے ساتھ ہے, اس کا پورا ساتھ دے رہے ہیں. تو مجھے نہیں سمجھ آ رہی. پھر یہ نئی کہانی جوڑی ہوئی ہے کہ وہ جب سے گاؤں آیا ہوا تھا ساجد تو پتہ نہیں یہ ہو گیا وہ ہو گیا. حالانکہ ستارہ کو ہم نے ان دنوں میں اتنا گندے حلیے میں دیکھا نا, کپڑے چینج کرتی تھی 2 دن کہ باہر آتی جاتی بھی نہیں تھی. تو مجھے نہیں پتا کہاں اس نے باڈی ویکس کروا لی, کہاں سے وہ اس نے کٹنگ کروا لی, کہاں سے اس نے تھریڈنگ کروا لی, مجھے تو کوئی سمجھ نہیں آ رہی. بہرحال یہ ان کے گھریلو ایشو ہیں. لیکن مجھے تکلیف اس بات کی ہوئی کہ وائی ٹی پی نہیں لے کے آنا چاہیے تھا, تو یہ لوگ لے کے آئے, بہت غلط کیا انہوں نے. اور سلمیٰ یاسین نے یہ نہیں سوچا. یہ دیکھیں جی پلین آ گیا, بہت زبردست. یہ پکڑو, اسے میں کلوز کروں, پکڑو. تو لے آئی. اس نے یہ نہیں سوچا کہ میری بیٹی اس کی بچے دیکھیں گے اس ویڈیوز کو تو ان کی اپنی ماں کے بارے میں کیا رائے ہوگی, یا اس کے بچوں کے جو دوست ہیں, فرینڈز ہیں, فیملیز وغیرہ جن کے ساتھ تعلقات ہیں وہ دیکھیں گے تو کیا رائے دیں گے. لیکن اس عورت نے کچھ نہیں سوچا. یہ نہیں سوچا کہ میری بیٹی بھی تو یہاں اس کے پاس رہتی تھی نا, تو میں بھی پھر تمہاری بیٹی بھی گندی ہو, کیونکہ ستارہ گندی ہے تو جب گند میں رہی تھی تو پھر اس نے تمہاری بیٹی پہ چھینٹے تو ڈالے ہی ہوں گے. تو کم از کم بات کرتے ہوئے سلمیٰ باجی کو بہت ساری چیزوں کو سوچنا چاہیے تھا. اس نے اپنے باپ کی قبر کو نہیں دیکھا, اپنی ماں کو نہیں دیکھا. میں تو یہی کہوں گی کہ خالہ جو ہیں وہ بہترین فیصلہ یہی ہے کہ وہ خاموشی سے وہاں سے آ جائیں, اپنے بیٹوں کے پاس رہیں. فائدہ نہیں ہے داماد کے گھر بیٹھنے کا. اور داماد بھی ایسا بے غیرت کہ اس نے اس کے بعد کوئی بھی وائی ٹی پہ جو ہے کوئی بیان جاری نہیں کیا. تو میری تو سمجھ سے باہر ہے. جو بھی تھا گند تھا, ٹھیک تھا, لیکن یہ صرف گھر تک رکھتے تو زیادہ بہتر تھا. اسی ویڈیو کے ساتھ میں اینڈ کرتی ہوں اس کا. انشاءاللہ کل کی نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ ملیں گے. آپ سب بہن بھائی اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور میرے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.